C'est ce qui s'appelle prendre son courage à deux mains, parce que le député Pascal Kikeke aura tenté le tout pour le tout, dans ce qui a failli tourner à un bras de fer avec le président de l'Assemblée nationale. Car oui, Gélas Daniel Ndabilabe aura tout fait pour le dissuader de poser sa question. Mais il en fallait plus pour venir à bout de la détermination de celui qui dit parler pour le peuple. Ngarukanywe n'ikibazo ntari nabajije nagomba renda basabe mu nkundire ndakibaza umushikiranganje kuko ndazi ko gifitiye inyishu byoba byiza kuko tudashobora kuvuga turi hano simbona handi tuzovugira murakoze nyakubahwa hamwe mwo nkundira noca ngenda directement ku kibazo mbaza umushikiranganje kibazo gihuye na raporo ntangorane kuko muzongera mu muhamagare igihe hazoba ari question orale idahagaze ku maraporo nka bena iyi ni audit nyakubahwa murongoye n'amashinga amateka tugiye kuja muri vacances parlementaire ingingo umushikiranganje yarayafashe igiye kuja mu ngiro mu kwezi kwa gatatu tuzogaruka hano mu kwa kane kuba imana izobitije ubuzima kandi naho twogaruka ico gihe sinibaza yuko umushikiranganje uzoshobora kumuronga deje ingingizo yaramaze kuja mu ngiro twari dufise igisabo mu izina ry'abadutoye ry'abarundi mu izina ry'abanyagisagara twateguza gushikiriza umushikiranganje kugira ngo nawe agire icavuze cyanye agire icahumurije canka bangire ku ngingo cari ico mu nkundire mbaza iki kibazo hanyuma umushikiranganje nabona yuko atagifitiye inyishu arafuma avuga yuko azocishura ikindi gihe mugabo cabajijwe mwebwe murafise amakano menshi umushikiranganje mushobora kumushikiramo uno munsi turi muri rapport sur kuvyabuye muri Cour des comptes murashaka kumushikira mukamwaka audience kugira ngo icyo kibazo mukimubaze abo kuko ubu mushaka ko duca tuja mu madeba maremare yarasohoye itangazo banza muryumve neza nimuce muvuga muti nimutubye kugira ngo ngingo muyihagarike cyo ntabwo ari byo mugiye kukwega deba yindi aha idahuye n'ikibazo turiko turiga mutenyenyereye muze mu make audience mugenda basigurire nibaza ko ariko nyakubahwa murongoye n'amashinga amateka ibi bibanza tubirimwo kugira ngo tuvugira umunyagihugu canke umwene gihugu tutavugiye hano nta handi tuzovugira umushikiranganje urashobora kumusaba umwanya aronderwa na benshi agafatirwa na byinshi ariko icyo kibazo ntitukigarukako reka duhe ijambo uwundi mushinga amateka. Mais, contrairement au président de l'Assemblée nationale, le ministre, lui, s'est plutôt montré bon joueur. Certes, le ton a été quelque peu sec, la réponse loin d'être cordiale, mais Gervais Ndirakobucha a tout de même répondu. Et, péremptoire, il a lancé à la face du député que rien ni personne ne lui fera jamais changer d'avis. Ntidushobora kugira igisagara ejo kizoba ari igisagara c'amamoto ari igisagara c'amatukutuku tuteza kugira igisagara ugiye muri ville avuga ngo agiye muri ville ugiye muri ville agenda muri ville hari cyagiye gukorayo nikibi gisagara cyuko umuntu wese avuga ati naco mfise nkora reka menda agiye mu gisagara ni hamwe guca usanga havuye ivyo gutangira gusahurisha kosho umupfaso nibere mu modoka gusara uvuye gusuma usanga biragoraye ijya rero ngingo ni ngingo technique si ngingo politique naho ubwo nyakubahwa mushinga amateka ko watowe mu gisagara cya Bujumbura nagira ndagusabe uko twavuze ko batangira kwisigura no munsi naho utangira kwisigura uko nyene kuko twavuze yuko atamupolisi azoza gukwegana ni moto wakwegana n'ikinga iyo ngingo rero byasabwe n'abatekinisiye twoba tubaciye intege cyangwa umushikiranganje rero umutekano mvuze nti iyi proposition mwaduhaye turayihagaritse eka no kuri imbere wapi no bamvuze ntibagira icyo basubira gukora ntibasubire kugira initiative jewe rero siniteguye ijya delimitation kuyihagarika eka no guhera ku itariki 11 zo kwa gatatu na moto izosubira kuba muri ya zone de delimitation na tukutuku nta kinga ivyo bintu byose bizoba muri ajya amazone andehoro y'ijya zone twarimise kandi ivyamwa
muzobibona hatarenze n'ukwezi kumwe ikizoba cavuyemwo kandi nzogaruka ngaha mumbwira muti warakoze cane. Même si le ministre Gervais Ndirakobucha s'obstine à dire que le peuple et ses représentants l'en remercieront, il n'empêche que certains de ses propres subordonnés s'étaient montrés réticents face à cette décision d'interdire l'accès du centre de la mairie de Bujumbura aux vélos, motos et autres tuk-tuk. Ce fut le cas de la chef de zone Chibitoke, mercredi, lors de l'annonce de cette mesure aux administratifs et policiers de l'ancienne capitale. Il avait alors indiqué que cette décision défavorisait beaucoup les usagers de ces moyens de locomotion.